गांधीजींच्या निमित्तान आमी कितें केलें की ह्या रस्त्यार तुम्ही पळयता नॅरो सेक्शन आहा फाटल्यान आनी पावसा खातीर हांगा भरपूर झाडां जाल्लीं आनी त्यामुळे फुटपाथ फुल्ली कवर जाल्लो। वास्तवीक हे नगरपालिकेन क्लियर करपाक जाय आसलें, पूण सगळींच कामां प्रशासनाच्या अंडर घालता। प्रत्येक नागरिकान आपली कितें तरी वैयक्तीक जबाबदारी आपण सांबाळून कितें तरी आपलो एक रोल निभावपा खातीर आमी आज हांगासर हो फूल सेक्शन क्लीन करपाक येतलो, जेणे करून कितें जातलें की येणारे वणारे जे पादचारी आहा फुटपाथार चलता तांकां एक इजी एक्सेस मेळटलो आनी फुडें जाणारे खंयचे तरी एक्सिडेंट बीन जावपा वचून बचत जातली। सो गांधी जयंतीच्या निमतान आमचें एक ल्हानशें योगदान ह्या आमच्या वास्को आनी मुरगांव सिटी खातीर।